भीषण गर्मी में यातायात कर्मियों के साथ मालदा जिला पुलिस प्रशासन खड़ा है। पूरी खबर देखिए। इस भीषण गर्मी में यातायात कर्मियों के साथ मालदा जिला पुलिस प्रशासन खड़ा है। रविवार दोपहर मालदा शहर के रतबाड़ी इलाके में एक कार्यक्रम के जरिए यातायात कर्मियों को समर किट बांटे गए। पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि जिले भर में 27 अधिकारी, 58 कांस्टेबल, 11 होमगार्ड और 917 नागरिक स्वयंसेवक यातायात में कार्यरत हैं। इनमें से प्रत्येक को एक समर किट दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज रतबाड़ी इलाके से की गई। इसके बाद ये किट गाजोल, चंचल, कलियाचक जैसे तमाम इलाकों में बांटी जाएगी। इस किट में छाता, ORS, तौलिया, पानी की बोतल, धूप का चश्मा और हाथ के दस्ताने हैं। मालदा से रिपोर्टर रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। এর জন্য হয়তো 8 ঘন্টা হয় না, 10 ঘন্টা হতে পারে, কিন্তু ট্রাফিকের ডিউটি কোনো সেডেন্টারি ডিউটি নেই, এটা কোনো টেবল ডিউটি নেই, এটা খুব অ্যাক্টিভ ডিউটি। ওখানে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। আর কাজ আপনি যদি দেখবেন না তাহলে কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। এর জন্য ট্রাফিকের ডিউটি খুব অ্যাক্টিভ ডিউটি মানা হয়। তো এখানে যে ট্রাফিকের ডিউটি করে আমরা জানি অনেক প্রবলেম থাকে। এটা একটা ফিল্ড ডিউটি, এটা কোনো রুমে থাকতে আপনি করতে পারবেন না। এর জন্যে আমরা আগেও কিছু কিছু কিট ডিস্ট্রিবিউশন করেছি ট্রাফিক জন্যে। আর যে পুলিশ হায়ার হেডকোয়ার্টার, DGP স্যার সবার ইনস্ট্রাকশন আছে কি যত আমরা ফ্যাসিলিটেট করতে পারি ট্রাফিক ডিউটি করার জন্যে ওটা আমরা চেষ্টা করছি। তো এখানে এর মধ্যেই একটা স্টেপ ছিল কি আমরা যদি সামার ডিস্ট্রিবিউশন কিট